कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को दूसरे के साथ? क्यों देखना है हर वक्त अपने आप को अगले के स्केल में? क्यों देखना? नबियों ने ये लीडरशिप ने आके नफ्स के आगे ड्रेस किया। हसद, हिकत, एहसास कमतरी, एहसास बरतरी, शक, शहवात, यकीन, ये है मौजू अंबिया के। लोग कहते हैं शेख कॉल टू एक्शन दें आप, और केड़ा कॉल टू एक्शन? व्हाट कॉल टू एक्शन? जो कमर और बिस्तर का ताल्लुक ना तोड़ सके उस ईमान से कहता है जंग में आ। उस ईमान से कहा जाता है जंग में आ जो बिस्तर से ताल्लुक नहीं तोड़ सके अपना। कैसे वो जंगों में आएगा वो ईमान? तो कहते हैं कॉल टू एक्शन। इतनी जल्दी है इनको। वो 13 साल के अंदर 300 जमा नहीं कर सका, इतना मुश्किल था। ये पता नहीं कैसी कंपनियां बनाते हैं। अभी मेरे इस्लामाबाद में मेरे एक जगह पे प्रोग्राम था। मैंने कितने साल एक अच्छी कॉर्पोरेट कंपनी चला रहा था भाई, उसके कुछ मसाइल थे। मैंने कहा कितने बंदे हैं आपके पास? यानी 70 बंदे नहीं, 70 बंदे, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो गई। मैं कितने साल में? कह रहे हैं जी 3 साल में। क्या बात है, वो 300 मुश्किल से खड़े हुए 13 साल। कायनात का सबसे आसान उस्ताद पढ़ा रहा है, तो 300 लोग नहीं मिले, तो 60 लोग मिल गए ना 3 साल में। जल्दी है ना, जल्दी है, जल्दी चाहिए। जल्दी जमात में एंट्री कराओ, जल्दी जियाला बनाओ, जज्बाती तकरीरें करो, जैकटा बनाओ तो फटवाओ। जल्दी बड़ी है ना इन्होंने। 100 साल का विजन नहीं है किसी का, 50 साल का विजन नहीं है, और विजन में नाकाम होंगे, अलामतें क़यामत शुरू हो जाएगी अगों। इन्ना मिन क़यामत के वक्त की निशानियाँ ये कहा अपनी हार को दलील देने के लिए। काम कर भाई, काम कर। फत्तकुल्लाह मस्तताअत ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। तज़किया क्यों कर रहा हूँ मैं? मुकाबलेबाजी तो नहीं है, किसी को प्रूव तो नहीं कर रहा मैं। हक को हक दे रहा हूँ या हक को शक दे रहा हूँ? शक, शुबहात, सब्र, तमन्ना, एहसास, उम्मीदें, अल-ईमान बैन अल-हुब्ब वल खौफ वल-रजा को बैलेंसिंग, ये तज़किया नफ्स। हैरान हूँ इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह, हैरान हूँ मैं। अजीब आदमी था ये, अजीब। एक आयत कुरान में आई है जिसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और दूसरा ऑर्डर है व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम। तज़किया एक आयत में पहले आ गया, एक में बाद में आया। शेख साहब, हाफिज साहब लिखते हैं नुक्ता, अत-तज़किया तो क़ब्ल अल-इल्म व फ़ी वस्त अल-इल्म व बअद अल-इल्म। तहरीक की इब्तिदा में भी तज़किया, तहरीक के वसत और विशकार भी तज़किया, और इस सब के इंतहा भी वराइता नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। जब फौजें तेरे फलसफे में आ गई, इलाके में तेरी बड्डो बन चुकी है, दुश्मन ज़ेर हो चुके, तू एक सिग्नेचर बन चुका है फील्ड का। क्या कर, क्या कर? भंगड़े डाल हैं, ढोल ढमके हैं। असी दसना सब नु है, असी वड्डे हाँ। ये कहते हैं वो शादियाँ क्या जिसमें ढोल ना हो, है नाउज़ुबिल्लाह। फसब्बे, क्रेडिट अल्लाह को दे, बेहम्दे रब्बिक, शुक्र उसका अदा। अस्तगफिर, क्या कर? हो सकता है तूने SOPs तोड़े हो रस्ते, माफ़ी मांग ले, अल्लाह को क्रेडिट दे दे, नाम तेरे ही रखेगा अल्लाह। मन में गए अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तज़किया, यहाँ तरक्की से पहले भी मैं, तरक्की के बीच में भी मैं, तरक्की के बाद भी मैं। तो इस मैं पे छुरी चलाए बगैर कैसे इंकलाब आ सकता है? आज अगर हम लोग कहीं परेशान हैं, आज अगर पानी रास्ता नहीं बना रहा, क्लाइंट नहीं आ रहा, कारोबार नहीं चल रहा, मनोसलवा नहीं उतर रहा आसमान से, चांस नहीं मिल रहा, स्टेज नहीं मिल रहा, 14 साल दफन रहे हैं हम, 14 साल लोगों को तेजी है ऊपर आने की, हम मदरसे की मिट्टी बन गए। हमारे साथ के लोग चमक रहे थे, हमारे यार, हमारे भाई चमक रहे थे, हमारा शरीका चमक रहा था। शेख आतफ दफन हुआ था। ज़रबा यज़रिबु ज़रबन फहुवा ज़ारिब, ज़रिबा युज़रिबु ज़रबन फ़ज़ाका मज़रूब, लम यज़रिब लम युज़रब। ये चल रहा है उसकी ज़िंदगी।
حدیث ضعیف ہے مگر مسئلہ ایسا ہی ہے، یہ چل رہا اس کی۔ وہ کہتے پہنے اگر راوی دے ہوتے امام بخاری خاموش ہو گیا ہے تیرا مطلب ہے گا کہ سکہ ہے گا، ضعیف ہے گا۔ امام ابو داؤد خاموش ہو گیا کسی راوی کے اوپر تو اس کا مطلب ہے سکھ ہے۔ کتنے بیٹھا ہے تو؟ ہمیں کسی نے کہا انقلاب کیسے آئے گا آج سے 14 سال پہلے، 15 سال پہلے، بعد میں وہ ہمارے سالے ہی بن گئے۔ میں کہا جی ہے جی مارکیٹ سے نا بونگی چلتی پی ہے تو لڑ مڑ کے کہندے پے نے لڑو ٹوٹ پڑو۔ تو اس نے کہا جی پڑھ کے آئے گا۔ کی پڑھنا ہے بھائی؟ امریکہ تو پڑھ کے آگے اور کتنا پڑھنا ہے؟ میں کہا بھائی جان یہ مدرسے جائیں آپ پھر گل کریں گے۔ تو پہلے دن گئے، ابواب صرف کا وہ خطرناک نسخہ ایڈا لمبا، صرف صغیر صرف کبیر، دیکھ کے گھبرا جائے بندہ۔ تو پہلا سبق، اوے منڈے ہیں ایسے تھوڑی بات ہوتی ہے، مسٹر عاطف ویلکم ٹو دا مدرسہ آف دا سلفیز ہیئر۔ یہ وہ مولوی گیا جڑا کبا نہ ہوئے۔ پہلے دن دا سبق بات 10 قسم دی ہوندی ہے بھائی۔ اچھا با تبیز دی، با مصاحبت دی، با استیلا دی، با ظرف دی، با فلان دی، با ڈنگا۔ کیسے؟ وہ لوگ آپ سے ملتے جلتے نہیں ہوں گے، ان کی زبان آپ سے ملتی جلتی نہیں ہوگی، ان کا مزاج آپ سے ملتا جلتا نہیں ہوگا، ان کی اوقاتیں آپ سے ملتی جلتی نہیں ہوگی، ان کی حیثیتیں آپ سے ملتی جلتی نہیں ہوگی۔ کیسے تصحیح کرے گا معاشرے کی اگر تو انہیں قبول نہیں کر سکتا؟ لوگ ملے مگر لوگ نہیں ملے، لوگ ملے مگر تعصب تھا، عصبیت تھی، قبول نہیں کر سکے۔ ہم آج بھی کہتے ہیں ہم مٹی یہ علماء کو قبول نہیں کر سکے لوگ، انہوں نے اندر میکھا کٹنا آسان ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ انقلاب کا راستہ اس مدرسے سے ہوتا ہوا جائے گا اوپر، اس سے کٹ کے نہیں آ سکتا۔ دوسرا کام جو انہوں نے کیا لیڈرز نے، ٹاپ نوچ لیڈرز نے، تزکیہ نفس کے علم، انہوں نے علم پڑھایا قوموں کو۔ علم ہی نہیں ہے، میدانوں میں اتر جاتے ہیں بغیر علم کے، ایوانوں میں اتر جاتے ہیں بغیر علم کے۔ علم پڑھایا، علم سیکھے۔ ہمارے استاد تھے، دوست تھے، کہتے تھے 40 سال سے پہلے کتاب نہ لکھی، 40 سال سے پہلے کتاب نہ لکھی شیخ، پکنے دیں اس علم کو اپنے اندر۔ کیا علم ہے الحمدللہ، ہیں کتنے اہل علم بیٹھے ہیں پاکستان میں، آج شوق ہی نہیں ہے۔ یہ اسکولوں کالجوں میں علم نہیں ہے، یہ ہے علم، تو علم کیا ہی بات ہے، گمنام، یہ علم گمنام کرے گا۔